अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साकिब तारिक तस्वीर पर मेरा यूट्यूब चैनल वीवर की गुजारिश है कि सबसे पहले मैं चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना और शुरू कर लेना मज़दार वीवर की आज कल्टस रिव्यू होने लगा जी। ए जी 19 मॉडल में ओवन रिव्यू होने लगा जी, चेक करो जी। इस्लामाबाद नंबर है जी। ए जी बम्पर की कंडीशन चेक करो जी, नॉर्मल जी टचिंग अवे इतनी ज़्यादा कौन जी, नॉर्मल जी टचिंग जी, गुड कंडीशन है बम्पर चेक करो। फॉग लाइट लगी हुई हैं जी। ए जी लेफ्ट साइड वाली हैंड लाइट चेक करो जी, गुड कंडीशन है जी। रूम चेक करो जी, ग्रिल बोनट की कंडीशन चेक करो जी, बाकी गुड कंडीशन है। बोनट भी ओके जी। स्क्रीन चेक करो, फ्रंट वाली जी कोई टूटी टूटी नहीं जी, गुड कंडीशन है। फ्रंटर चेक करो जी, फ्रंटर भी गुड कंडीशन है। लेफ्ट साइड वाला जी टायर की कंडीशन ओके जी, अलैरिंग लगे हुए हैं जी, कंपनी फिटेड है जी। मोड की कंडीशन चेक करो जी, मोड भी ओके बन जी, गुड कंडीशन है जी। डोर की कंडीशन चेक करो, लेफ्ट साइड वाला फ्रंट डोर जी गुड कंडीशन है। साइड मिरर चेक करो जी, ये भी गुड है जी। लेफ्ट साइड वाला है जी। बैक डोर चेक करो, लेफ्ट साइड वाला जी, ये भी गुड कंडीशन है। एवरीबॉडी फुल पैरी चेक करो जी, ये भी ओके वन जी, कोई भी खराश को नहीं फुल पैरी वन। एवरीबॉडी बैक फ्रंटर चेक करो, लेफ्ट साइड वाला गुड कंडीशन है। टायर की कंडीशन चेक करो जी, टायर भी ओके वन जी, गुड कंडीशन है। अलैरिंग लगे वन जी। ब्रेक बत्ती चेक करो जी, लेफ्ट साइड वाली गुड कंडीशन है। इंडिकेटर चेक करो जी, ओके गुड कंडीशन है। स्क्रीन चेक करो जी, बैक की भी गुड है जी। एवरीबॉडी डिग्गी की कंडीशन चेक करो जी, डिग्गी भी ओके गुड कंडीशन है। VXL है जी। है जी बम्पर की कंडीशन चेक करो, है जी। राइट साइड वाली ब्रेक बत्ती चेक करो जी, इंडिकेटर चेक करो, ओके वन गुड कंडीशन है। बैक फ्रंटर चेक करो जी, राइट साइड वाला ये भी ओके गुड कंडीशन है। छत की कंडीशन चेक करें, छत भी ओके। राइट साइड वाला बैक डोर चेक करो जी, गुड कंडीशन है। सिले शिला ओके वन है जी। टायर की कंडीशन चेक करो जी, गुड है जी। राइट साइड वाला फ्रंट डोर चेक करो जी, ये भी गुड है जी। फुट पैर ही चेक करो जी, ओके। साइड मिरर चेक करो जी, ये भी गुड कंडीशन। मोडा चेक करो जी, फ्रंटर चेक करो जी, फ्रंट फ्रंटर राइट साइड वाला जी, ये भी ओके विद गुड कंडीशन है। टायर की कंडीशन चेक करो जी, टायर ओके वन। वीवर दी ओनली मॉडल है, इसमें 3 लाख रुपए डिमांड है। इंशाल्लाह दी मौके पे कमी पेशी हो ऐसी आज वीडियो की करें एंड मेरी पसंद आई होसी, अगर पसंद आवे तो मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब करना दे। इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो नाल, तब तक कहते हैं कि अल्लाह हाफ़िज़।